Father, we continue to glorify your name. Holy Spirit, we continue to honor you in our midst. Move in a mighty way in the midst of your people. Thank you for welcoming us because this is your place, Lord. This is your house. Thank you for inviting us and welcoming us. Here we are today, coming before your throne, Lord. Nagaduol kami kanimo, Lord. Nagapaubos kami sa among mga kagalingon. Ginahatod na mo diya kanimo, Lord, ang tanan nga tinguha, pag-ampo sa among kasing-kasing. Kay nasayod kami, Ginoo, nga ikaw lang ang among katagbawan. The moment na sabta na mo imong word, Lord, nga ikaw ang tinubdan, ikaw ang Diyos, you are the great I am, the sovereign God, the creator of the heavens and the earth. The day, Lord, nga gi-reveal nimo kanamo ang imong kaugalingon, by your grace, Lord, nag-respond kami. Mo'y hinungdan, Lord, nga niya kami karon ani nga lugar. Kay nag-respond kami sa imong invitation kanamo. Nagingon ka sa imong word, come unto me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Thank you, Lord, anang invitation. Thank you, Lord, anang privilege. And thank you, Lord, nga by your grace, Ginoo, masustain ang among journey. Magpadayon kami, Ginoo. I pray this morning na walay usa nga niya dinhi, Lord, na ma-miss ang imong direction. Even, Lord, whatever circumstances right now nga ginasinati sa imong mga anak, the moment magaduol kami kanimo in prayer, that in the name of Jesus there is power. That by the blood of Jesus there is healing. By the blood of Jesus there is forgiveness. By the blood of Jesus there is breakthrough. By the blood of Jesus we can have that sweet fellowship one with another. By the blood of Jesus Christ we are being justified. We are being sanctified, O Lord, set apart, O God. And right now, Lord, we have decided this, Father. And now, Lord, as we come to meditate your word and reflect sa daghang mga butang na imong gibuhat sa amo, we can only just say, all glory and honor belongs to you. For this we pray and declare in Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen. You may now take your seats. Good morning sa tanan. We would like to bring you greetings from Thailand. Grabe. 10 days lang sa Thailand, no? But anyway, the Thailander will greet you that says, Sawadika. Sawadika. Pag babae, Sawadikram. Pag babae. Pag lalaki, Sawadika. So na-realize na ako, pag lalaki, buka. Pag babae, sarado. No? So ingana ang ilang greetings ito. Pasensya na, mauragi tao na akong nahibawan. Kami ni Pastora. And we are so grateful to God for that experience. I believe, sinugdan pa lang na. I believe nga ang among passport, daghan nga mga nasod nga matatakan niya for the next mga years to come. No? So katong naga-dream ni Ana, join us because next year, ingna imong katapad, next year, Singapore kita. Lord, katong nagtuo lang, nagpakpak sa ilang kamot, sila lang ang makaadto, Ginoo. No? Kaya ang uban, murag maglungo-lungo ba? Imposible na, Pastor, nga makaadto ko. Wala ko'y passport, wala ko nangandam. Pero the moment you start to declare, to prophesy, walay imposible. Di ba? Kaya mao kana ang mga nindot na mga kasinatian nato sa atong mga kinabuhi. Of course, tuloy-tuloy na ako this morning, no? So blessed nga nahimo ming part sa G12 Asia Leadership Summit dito sa Bangkok, Thailand, no? For 5 straight days namin dito nag-receive. God has reminded us and God has blessed us and God keeps on affirming. Gina-affirm ni Lord unsa ang iyang gisugdan. No? Dito naman na-realize nga there is nothing new, but there is always time for
remembrance. There's always time for reminders. There is nothing new, but God always reminds us no unsa ang iyang giplastar, unsa iyang gipahaluna, unsa iyang giandam kanunay. And let me just share to you some of the lesson I learned from Pastor Daniel Kong. Mao na iyang gideclare, God has chosen you to do the work and there is no reason to quit. Is that an amen? Will you agree with me for that? So atong i-declare, ready, one to declare, God has chosen you to do the work. There is no reason to quit. So, ingna imong katapad, there is no reason to quit. Ayan. Declaration na. Prophecy ka na nga gusto natong i-declare sa atong mga kinabuhi. And the father of Pastor Daniel Kong, Pastor Lawrence Kong, iya kining reiterate, gi-explain niya, but let me just give this to you. How to shepherd the people of God. Number one, having a heart that is pure, no other motive. And number two, having a skillful hands. So iya ka nang gi-share sa amo nga mga pastor, mga leaders, and I will be sharing this to you as well, na kini usa ka powerful nga truth nga dapat atong ma-receive. No? Kung paano nato i-shepherd ang mga people. All of us, naga-declare kita na mga leader. We are shepherd. We are taking care of God's people. That's why gina-develop nato ang tanan dinhi nga no one is left behind. Everyone will become a leader of leaders. Can I hear an amen? So with that, gina-prepare nato tong kaugalingon, the kind of preparation. Og dunay duha ka butang na atong learn. Ato silang i-take care by having a heart that is pure. No other motive but the motive of God na mag-grow, mag-mature, maglambo, and then ma-reveal ang words sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Number two, having a skillful hands. Kaya nagadevelop tagdahan nga mga training, mga skills, magiging excellent kita. Congratulations sa tanan nga mga nag-graduate. Palagpakan na to ang Lord sa mga nag-graduate. No? Og ang uban nag-graduate with colors, no, with honors, with high honors, with highest honors. No? Amen to that because mao na ang atong portion. No? Doon ay mga recognition, wala sila nag-graduate pero nag-moving up sila o doon na sila ay naka-receive ng mga honors, meaning they are heading for their excellence. Mao na ang anak sa Ginoo. No? Amen. Sa mga nagtrabaho na, sa mga nag-work na, develop your skill kay mao ka na ang part sa atong embrace sa atong kinabuhi. Aron mahimo kang effective. O kato reiterate yun kadto ni Pastor Lawrence Kong as we'll be having that training. Naghatag siya verse actually heart and hands in Psalm 78 verses 70, 71 and 72. Ang iyang example din mo si David. No ingon ang verse, he chose David, also his servant, and took him from the sheepfolds. From following the oaks great with young, he brought him to feed Jacob his people, and Israel his inheritance. And verse 72, nagingon siya, so he fed them according to the integrity of his heart, and guided them by the skillfulness of his hands. Kay balo mo, mga igsoon, mga disciples, ang dream sa Ginoo sa ato, ang purpose sa Ginoo sa atong tanan, and I receive that, we receive that none of us will remain the same. Ganahan ba mo ni ana nga dream na to? Kung mao na imong kahimtang karon, dili na mao ang imong permanent na situation. God will bring you to the next higher experience. Everybody say amen to that. Amen. Busa ang mga anak sa Ginoo mo excel to the highest. Ang mga nag-serve sa Ginoo dili magpabilin nga lisod ang kinabuhi. Ang mga nag-connect kay Lord in a relationship, there will be open doors for opportunities for you to go to your next higher level. Mao ka na ang atong na-learn, mao ka na ang among na-learn in this journey of discipleship. Like David, ingon
ang word ni Lord. So David fed them according to the integrity of his heart. David shepherded them. Ug mao na atong portion tanan igsoon. Not just integrity of his heart, but guided them by the skillfulness of his hands. Meaning, tanan kugihan, tanan nagalambo, tanan naga-expand. Ingnay mong katapad, ikaw na. Bawal ang tamad. Ingnay mong katapad, bawal ang tamad. Ayan. Ang tanan magkugi, magtrabaho. Kung sarado diri, mangita og lain nga bukas nga opportunity. Because God, wala siya nahutdan og oportunidad. Amen? Dili ko mo sugot as a pastor nga doon ay part sa GCM family nga hangtod sa dugayng panahon, maglisod lang siya gihapon. I will rally with you in prayer. I will kneel down to the Lord in prayer. Lord, reveal your purpose to this person. That is our prayers. So blessed yun me nga naka-attend sa mao nga summit because you know what, when we abot mi dito sa may area gyud sa venue, grabe ingon namo, Lord, this is our portion. Na video si Pastora, I don't know kung na-download ang iyang video sa venue. Venue pa lang, which is the church run by the G12 system. One of a kind nga church dito sa Bangkok, Thailand, where in fact nahimo siyang usa sa mga landmark sa Bangkok, Thailand. Pag naa ka sa Skyway moagi, makita nimo ang kadako sa simbahan. Makainka unsa man na siya nga building, and when you enter, it is the church. State of the art. First floor to third floor, elevator na ang ginagamit sa mga worshipers dito. Inako, Lord, this is our portion. The parking space alone, usa na ka hektarya. Ang church alone, almost usa na pod ka hektarya. Ingana siya ang physical nga manifestation. So the moment ma-embrace nimo ang kind of plan ni Lord, dili ka magpabilin na gamay. Kaya yung magkakurat nga, sige tag-declare, Lord, expansion. Sige tag-declare, Lord, ang among pag-angat. Dili na tamakuratan because when we go back to the Word of God, when we meditate the Word of God, ingon ni Lord, anak, that is the portion that I prepared for you. Kaya bless kayo nga na-receive nato ni, gi-reveal ni Lord para sa ato. But we have to do something about it. We have to prepare our hearts and we have also to do the work. Because that is the kind of leadership nga giandam ni Lord para sa ato. Kaya kung mapansin ninyo, wala tay undang sa training. No? Bisan wala mi absent mi physically, the more ang training nga gibuhat nato. Can you hear an amen to that? Because the design na ni Lord para sa atong tanan, we have our portion. And sama sa gitestify ni Pastora kaganina, God is the God of order. He orchestrated everything. Giplastar sa Ginoong tanan igsuon. Ang nakanindot, bisag wala ka pa'y plano, si Lord may plano na. Bisag di pa kaganahan, the moment nagtawag ka sa iyang pangalan, one day i-reveal ni Lord sa imo ang mga nindot na butang, and wala ka na'y choice, ba't mo yun ka, gusto na ko na. Why? Kay mao na gipangita sa imong spirit within. Walay tao nga di gusto mo asenso. Amen ba tani ana? Walay pamilya nga di niya gusto masolbad og maayos iyang pamilya. Walay ginikanan nga di niya gusto makita iyang anak na naayos. Walay estudyante nga di sa gusto nga makalampo sa iyang eskwela. Walay nag-business nga dili sa gusto nga mamulambo iyang business. Tanan nga plano nimo nindot na siya. Tanan na gusto nimo nga nindot. But I tell you this morning, kanang tanan nga nindot na gusto nimo, giplastar na ni Lord para nimo. Ang iya na lang gihulat, mo align ka sa iyang plano o purpose, og moingon si Lord, anak, dugay na ni nakaandam para nimo. Ikaw na lang ang akong gihulat. Palakpakan na to si Lord ni anak. Igsoon, wala lang tamo gidasig for the sake nga ma-encourage mo sa akong isulti. These are all but taken from the very word ni Lord. Kaya ang tanan nga pag-ayo sa kinabuhi, it will go back. It will start always in the Lord. Wala man din itong Sunday, but actually sa dihang
Because sa atong online nga worship, nga naka-record siya, naka-live siya, nag-join mi sa inyo while nami sa airport pauli dinhi. No? Because last Sunday, actually, nami sa airport, ang among flight is 11 a.m. So we have to be in the airport at 8 a.m. Kay 3 hours at least naa nami dito. So naami sa airport, nag-join mi sa worship, and we really thank the Lord. No, kung pwede pa lang pag altar call ni Brother Ice, nag-altar call sa mi dito, which is in the spirit, we do so in the spirit. Why? Ako mismo, I am so blessed with that declaration. How among you blessed with the declaration last Sunday? Ako mismo yun ako, Lord, thank you, ani nga revelation. Because ang temptation sa ato kanunay, kay balo mo, ang temptation sa kalibutan, nga kung di ka makabantay, mauna sa na imong dadon, bisag Christian ka na, ang imong giapas na lang kay Lord, ang iyang promise, ang iyang protection, o gayang provision. Mauna na yung nagukod ni mo kanunay kay Lord. But the emphasis that I like, again, to review and to reiterate to all of us, which atong giawit ka ganina, your presence, Lord, is what I need. And your presence, Lord, ang imong presensya, dili na nako, Lord, masinati sa church. At ang imong presensya, masinati nako sa akong balay, masinati nako sa akong trabaho, masinati nako, Lord, sa akong business. Wherever I go, Lord, let your presence, Lord, akong mabati. Is that your prayer? And that is true. Why? God promised, ingon siya, and I will be with you wherever you go. I will never leave you, I will never forsake you. Kinsa man na nga gihatag sa Ginoo nga promise ato, it is the Holy Spirit. Muna ayaw lang paglong sa blessing. As I reflect, ingon si Moses, Lord, kung wala lang ang imong presensya, kung di man lang minimo kuyugan, di na lang. Forget about the promise. Forget about the protection. Forget about the provision, Lord, kung di man lang minimo ubanan. And that is a powerful declaration. Kaya ang temptation nato, kasagaran, bahalag dili kay ko faithful, bahalag na ako yung mga sala gibuhat, ay importante, gi-bless ko sa Ginoo. Tinuod na. Kay once God has promised you, He will give it to you. Pero pag wala ang presensya sa Ginoo sa imo, gamayng bikil sa demonyo, matingala ka. Gamayng problema nga moabot, matingala ka. Murag walay Ginoo. Lahi na may manggawas sa bibig. Lahi naman ang mga plano nga ipanulti. Naamanunta ang panalangin sa Ginoo. Usa ang nawala, ang presensya sa Ginoo. Kaya as I reflect on that, ako nang gina-repeat sa ato tanan because even I myself is a great reminder. I always, by the grace of God, Lord, let your presence be evidence in my life. And that's my prayer for all of us this morning. Can I hear an amen to that? So integrity of his heart is giving your best to fulfill his purpose. Hingnay mong katapat, giving your best. Aron ang katuyuan sa Ginoo mo padayag sa imong kinabuhi. Og mao nato mga pag-ampo igsoon. Kaya nga atong mga goals, ang atong mga dreams, atong declaration, Lord, mahitabo siya by way of having your presence manifested, Lord, sa among mga kinabuhi. According to Pastor Cesar, in his emphasis during that summit, ingon siya, getting to know the Holy Spirit, be guided, be dependent, and walk in the Spirit. The Holy Spirit will teach you all things, making the Holy Spirit the senior pastor of your church. That's why I have to make this announcement to you, my dear family. Because the first session that we have received during the summit, the first session that was Tuesday evening, that is our first session. Pastor Cesar called up tanan nga mga senior pastor.
First pa lang sa iyang preaching, iyan ang gitawag tanan ng mga senior pastors. Then nag-forward me dito tanan senior pastors. Ingon siya, let me announce this to you. Today, lay down your resignation letter to your local churches. Gipa-resign mi tanan ni Pastor Cesar. O nani ako karon sa inyong tabangan kay mag-resign nami ni Pastora. Dili na kami ang inyong senior pastor. Ang Holy Spirit na. Mo trabaho mi in alignment with the Holy Spirit. Is that a great announcement? Kaya yung magkagool, mas kuyaw ang Holy Spirit pag siya ang senior pastor. So that we can work together. And that is true. When you come to realize, tinuod gayod na, that is really true. So meaning to say, every time, whoever magatindog diri, we are adhering, claiming, praying that the Holy Spirit will be the one to use everyone, to anoint every leader. Depend on the Holy Spirit. Can I hear an amen to that? So with this declaration, be guided, be dependent, walk in the Spirit. It sounds spiritual, but this is the right thing to do. Because kung wala ang balan ng Espiritu, then ang tanan natong mga pagbudlay, wala gyapon inungdan, walay endorsement. So we fully agree 100% that the Holy Spirit will teach us all things. Limited mi nga mag-teach. Or in fact, the whole week mi nga wala mi naka-teach sa inyo ha. Pero ganun nag-grow mo, it is the Holy Spirit. That even for some time, wala mi din physically, but still the ministry will go on. Why? It is the Holy Spirit ang iyang presensya na kanunay. Whoever magabarog dinhi mag-bring forth sa word ni Lord, still it is the Holy Spirit that we are going to listen. And when you listen to the voice of the Holy Spirit, it is the Holy Spirit will bring conviction and direction. It is the Holy Spirit nga mag-guide sa imo towards ito sa blessing nga gi-prepare sa amahan pinagi kay Hesus Kristo. Nasabtan ba nato ni? Sa mga igsoon, mao ni atong journey. Life must go on in the Lord. We will enjoy that favor with Him. Kay iyan ang gisaad alang kanatong tanan. John chapter 14 verse 15 to 17. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Kabamon sa mga debate nga usahay pag wala kay revelation, paano si Hesus Kristo nagpuyo sa imong kasing-kasing nga si Jesus nibalik naman sa sabakan sa iyang amahan? And this is the answer of it. When Jesus Christ ascended to the Father, He gave us the Holy Spirit. And the Holy Spirit, it says here, that He may abide. He will be with you forever. Kaya ang balaan ng Espiritu, nagakuyog ka na to. Naa siya kanunay. Pwede nimo siyang istoryahon. Naa siya. Saad na sa atong Diyos. By virtue sa imong pag-accept kay Jesus Christ, ang gift sa Holy Spirit, mao kana ang atong gi-embrace. So finding your place of blessing. Imong pangitaon ang dapit nga diin na dito ang design ni Lord sa imuha. You know what, when I heard this message, yun ako, nagisulat na actually na ako sa akong notebook, nabilin dito sa akong table ang notebook, yun ako, Lord, finally, it is a confirmation that, Lord, we found our place. And that place is my Gerar. So the question here this morning, where is your Gerar? Para masabtan na to atong basahon ang text sa Bible, because that is a place, that is a lugar. Pwede po pangalan na sa tao, Gerar. No? Lalaki na. So mga babae, pangitaan ninyo si Gerar. Lalaki pwede po na iyang pangalan, Geraldine. O, pwede ra po. Atong i-convert.
But let me bring you this word from the Word of God. Basahon sa nato, Genesis 26 from verse 1. There was a famine in the land, besides the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. So it's a place. Dili to ihang permanent place, pero because of the problem, God lead him to go to that place. Og pag-abot dito ni Isaac sa lugar, gi-instructionan siya ni Lord in verse number 2. Mao na yung instruction. Then the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt, live in the land of which I shall tell you. Before na ko ipaday ng verse, kung atong i-reflect sa atong situation, dunay circumstances nga nahitabo. And when circumstances take place, listen to God, because God is about to lead you for you to experience victory in the middle of that circumstances. Og mao ni ang nahitabo kay Isaac. So in verse number 3, ingon ang word ni Lord kay Isaac, dwell in this land. Magpuyo ka na nga lugar. And I will be with you and bless you. For to you and your descendants I will give all these lands, and I will perform the oath which I swore to Abraham your father. Remember kinsa si Isaac? The son of Abraham. So kung unsa ang gi-promise ni Lord kay Abraham, ingon ni Lord kay Isaac, Isaac, the same promise that I will give you that I gave to your father Abraham. Only you have to listen to me, because the instruction is dwell in the land. And verse number 4 it says, and I will make your descendants multiply. Can you receive that blessing? As the stars of the heaven, I will give to your descendants all these lands, and in your seed all the nations of the earth shall be blessed. The same exactly word of the Lord from Abraham, the same word given to Isaac. The same. Kung sa'yo promise ni Lord kay Abraham sa Genesis chapter 12, I will bless you. And all the people will be called blessed through you. The same promise. Gitawag nato ni sa Bible nga generational promise. That's why very important nga ikaw karon kung ginikanan ka, nag-decide ka mag-serve kay Lord, I tell you, the moment mag-perform ka unsay gipabuhat ni Lord sa imo, klaro na ang maayong kaugmaon sa imong mga anak. Og mao ning pinaka-safe nga buhaton sa mga ginikanan, as we have heard also the testimony of Micah this morning. Pag kita nga mga ginikanan, ma-set up lang nato ang atong spiritual life karon, where we've been praying for our kids, we've been laying our hands unto them, and declare mga good words to them, declare the word upon them. I tell you, bisag asa na sila mo adto nga lugar one day, dili ka makulbaan. Nga naman, it is God's hand mag-uban gayud sa ilaha. And I've heard the testimony from a parent, from a mother. Yun sa pastor, bisag akong anak to sa Davao, nag-school, I am confident because nagplan ko sa iya sa gamay, pahangtod nagdako na sila, is a kind of life nga doon ay fear of God. Tinuod. When I met that son, tinuod ang mga declaration, tinuod ang life. Why? Because God is so true. Tinuod ang Lord sa iyang mga saad. Amen? So mao ni ang nadawatan ni Isaac nga promise sa word sa atong Ginoo. Verse number 5. Because Abraham obeyed my voice, that is the secret, and keep my charge, another secret, my commandments, my statutes, and my laws. So Isaac dwelt in Gerar. Hallelujah. Pwede ba nimo ma-declare this morning
that GCM family is your Gerard. Dili ka taga dinhi, pero you have decided. Why? You have the word. Way back to 2002, 202, pag-abot na mo din sa Butuan, with Pastora, my wife, kami palang duha. I don't know unsay kalakalan sa Butuan. I don't know the situation of Butuan. Wala ko'y idea. Basta among nasayran, naami dinhi para mag-ministry. Wala ko'y relatives, walay paryente, bisag usa ka buok. The same with Pastora, because stranger mi dinhi. I'm from Jensan, Pastora from Zamboanga City. So when we reach Butuan, ingon ako, Lord, this is the place. We will settle our lives in this place, Lord. Wala mi gikuptan nga saad sa tao, ang among gikuptan ang word ra gyud sa Ginoo. So giputangan namog aksyon para mag-affirm, mag-confirm nga di na kumuhawa dinhi sa Butuan no matter what. Ang una namong project, magpalit og lote, magpatukod og balay to confirm nga di na kumuhawag Butuan. 2002 miniabot, 2004, God granted our house in Butuan Habitat. Inako, Lord, mao na ni nga sign. No matter what, bisag unsay mahitabo, dinhi nimo itanom og dinhi mi magpatanom sa Butuan City. To make the long story short, 2024 na karon, 22 years na mi dinhi sa Butuan. Butuano na ini. Ato kini. Ini kadyawon ta. Una namong tanaw na sa mga placard sa tricycle. Ato ini kantsawan ta. Unsay kantsawan? Kadyawon ta di ay. Historic Butuan. Proud ba nga taga Butuan mo? Usara gid taon ang proud. Siray kusog na ingon amin. But what I'm trying to say is, when the word of the Lord has come upon your life, then settle your life in that place. Kaya dunay buhaton si Lord pag mag-settle down ka. Look at verse number 6. Gisulti ng verse number 6. So Isaac dwelt in Gerar. Nipuyo siya sa mga lugar. O akong i-fast forward ang verse to give emphasis to this. In verse number 12. Ayan. Dungana na ito magbasa ang verse number 12. Ready? 1, 2, read. Then Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Amen? Unsay ang gibuhat dito sa lugar sa Gerar? Nagtanom siya o nagpatanom siya dito. Stranger siya dito nga lugar, pero he decided, nag-decide siya. Well, because of, number 1, of the word of the Lord. Kaya very important ang word ni Lord. Dunay confirmation dapat kanunay sa word ni Lord. Pag dunay confirmation sa word ni Lord, regardless ang tanan negative, regardless ang tanan dili mo agree sa imo, but you have the power of the word nga imong gikuptan. It's like about love. Di ba? Pag ang tao nga in love, bisang tanan di gusto, in love ko, nothing can stop me. Tama ba mga lalaki? Katong lang uyab pa, nothing can stop. Pero kung kana pagbati lang, pagminyo niya, na-stop na. Kaya makita niyo mga young people, grabe ka in love, di mapugnan. Pero katong naminyo na, nagbuwag rapod. Because it's all about emotion, no word. Kaya dapat adunay word. Ingay mong katapad, kung dalaga ulitaw na, dapat dunay word. Unsay world? Ikaw lang ang akong kalibutan. O grabe, na world naman hinoon. Dili world. Word. Kay kung mawala ka, mawala sa niya akong kinabuhi, kay ikaw ra ang akong kalibutan. Grabe ka dato nga babae. Nahimo ng kalibutan nimo, dili world. Word.
And when you have the word, then God is true to His word. Kung sa gihimo ni Isaac, nag-respond siya. Nag-work siya. Nagtrabaho siya. Nag-act siya. Kung sa iyang gibuhat, nagtanom siya. Bahalag stranger sa nga lugar, pero nagtanom siya o nagpatanom siya dito. Mao manggod na ang pinaka-importante nga butang. Where your treasure is, there your heart will be also. O ang treasure nato sa kalibutan, kwarta man gyud. Kaya makita nimo pag ang person nakasabot siya sa iyang commitment kay Lord, asa siya nagpatanom, buhos na didto. Ngano man, this is my heart, this is my treasure. Pero tanawan ninyo unsay result. Unsay response ni Lord. In that same year, nag-ani siya. How much? See? So wala lang ka nag-receive sa promise ni Lord, wala lang ka nag-receive sa word ni Lord, but nag-respond ka by giving your best. And when you give your best, there is always that what we call undeniable nga results. How among you attended the morning prayer yesterday? Yeah? Na-remember ninyo ang message? Kung saan nga verse nga gi-share sa ato ni Brother JM? Tulog man tingali mo sa itong morning prayer. Nagkaon naman tingali inyong kuan pero nagtulog naman tingali mo. No? Pag opening prayer, pag last na sa prayer number 5, amen. Grabe, prolonged prayer. Unsay verse? Unsay verse? Og dili mo butangan diya sa taas, murag digid mo kami memorize. Gusto lang ako i-review kasi connected siya eh. Unsang verse? Oh, sige, butang na lang kay dagdagan wala nakakuan. Oh, mao na nga verse. Tama ba mao na verse? Unsay gisulti? Ready, 1, 2, declare. Kinsay magtuon niya na 100% mag-say yes. That is not just a verse. That is actually a decree. That is actually a law. And everyone nga maghid sa mong law, statute, word ni Lord, meaning mubarog ka, steadfastly, immovable, always abounding in the work. Say the word always. Dili palong siga, dili always. This is decree, word, law. And when God says, He will surely do it. And when the Bible said, knowing that your labor is not in vain in the Lord, meaning to say, every labor that you labor in the work of the Lord, nothing is wasted, there is always a reward. Come on, pakpakan na to si Lord niya na. Walay na sayang igsoon, wala gyud. I tell you that. Kasi word na ni Lord. That's why pag ang Christian, ang believer, ang leader nakasabot ani, that believer, that Christian will become unstoppable. Kasi nakasayot ang tanan nga every work that we offer it to the Lord, it is recorded. Gibless man ganit niya nga wa ta nagtinarong. Samot na ba nga nagtinarong na ta? Nga maghimo na ta sa kind of work nga gidesign ni Lord sa ato. How much more? But of course, there's always the devil that will come para iyatang babagan. Pero kung clear ang words sa imo, then you will keep on doing what is right before the Lord. Og mao nang gibuhat ni Isaac. He sowed. Nagtanom siya. Nag-give siya sa iyang best. Nag-stay siya sa mong lugar. Bisan stranger siya, pero nag-decide siya nga mag-stay because of the word of the Lord. And when nag-respond siya, sama na nang respond, balikan na to ang verse,
in that same year. Grabe. The Word of God. And reap in the same year. Grabe swiftly. 100-fold. Actually, nailaing a translation ni Anay. And he became so much prosperous. Let me ask that another translation. Grabe ang iyang pag-prosper. Nga kung imong ipadayon ang verse number 13 actually, ang iyang prosperity na alarm sa palibot o tanan na inggit sa iya. Grabe na nga prosperity igsoon. Kanabi taong mga tao sa palibot nimo mainggit na nimo. Magselos na sila sa imo. Kutsyaon ka na nila. Kay dili na siya ordinaryo nga kind of life nga imong gipossess kay nag-serve ka kay Lord. Is there any translation? No? Then Isaac sowed seed in that land and received in the same year 100-fold, times as much as he had planted, and the Lord favored him with blessings. Na yes. Pwede ba tayo padayon ng verse number 13? Kaya nadiha ang verse 13, ang mga tao sa palibot, and the Lord, and the man became great and gained more and more until he became very wealthy and distinguished. Makalula igsoon ang word ni Lord sa tinuod lang. Pero kung maging true lang yun ta sa atong commitment kay Lord, mauni ang imong destiny. Unsay sekreto? Keep on planting. Kung ipadayon nimo mga verses diya, grabe ang pag-expand sa iyang cattle, iyang donkey, properties. Wala sila nag-iskot dito og spiritual blessing. Kay naa naman ang spiritual blessing. Ang result para magkaroon og manifestation sa mga tao is the material blessing without compromising ang iyang relasyon kay Lord. Kamo mo sa atong concern? Ang promise, ang protection, ang provision lang. Pag ang presence si Lord dili na, mo nang adili ta masustain. Where in fact, ang plano ni Lord sa ato, grabe, ma-amaze ka. Are you excited for this? Igsoon, I am telling you, I am sharing to you, nga kining atong journey, mao ni atong destiny. Daghan mga tao moingon sa ato, kanang inyong journey ba kay prosperity. Kanang inyong discipleship kay prosperity lagi na. Oh, so unsay problema karon? Kaya ang ginaisip man God sa mga traditional ng mga people, pag madato ka na, layo na kas Ginoo. Ingna imong katapad, dili na mao atong direksyon. Kung mosamot, kung madato na ka, samot ka nga suod sa Ginoo. Kaya ang imong money is money for the ministry. Kung naa kay sakyanan, magamit siya sa ministry. Kung naa kay mga trabante, mas spread nimo ang gospel sa ilaha. Kung naa kay daghang kwarta, magamit nimo para sa pag-expand sa kingdom ni Lord. Busa kitang tanan naga-dream according sa word ni Lord. Ingna imong katapad, you are prosperous. Magdato ka. Ay pabilin nga way kwarta. Dugay ng panahon siguro kag pangayo na kog pamasahe. I decree right now, madato na ka, makwartahan ka, para dili kasig pangayo na kog pamasahe. Okay ba na siya? Tama. Okay lang sa sugod. O sige, nagsugod pa eh. O sige, grabe, 2 years na. Hangtod karon yung problema, pamasahe ra gyapon. 2 years na ta nagkuyog. Unsa man ang imong Ginoo, akong Ginoo, dili mag-provide. Something like that. Meaning to say, ingna imong katapad, na ay dapat ayuson. Are we learning this morning? Because as far as the Word of God is concerned, design na niya. Pero sa sekreto ni Isaac, nagtanom siya. So kay nagtanom siya, na siya'y continuous harvests. O kaya ang harvest, dili 30-fold, dili 60-fold, but 100-fold. Because nagtanom siya.
Let me give you this lesson. When Isaac stayed in Gerar, number 1, the Lord appears to him and confirms the same promise that the Lord gave to Abraham, his father. Sa diyang niabot siya sa lugar nga stranger siya, giri-affirm ni Lord ang promise. Meaning, Isaac, bisag stranger ka dinhi, dili ka ta dinhi, pero the same promise nga akong gihatag sa imong amahan is my promise to you. So meaning, it's not all about the place, but it's all about the heart of Isaac. Amen? Number 2 nga lesson. Let me give this to you. The Lord caused the highest authority of that city to grant him total and absolute protection. Kasi yung imong basahon, pinagi kay King Abimelech. Grabe gipanalanginan siya. God used that king to provide every need of Isaac. Perfect ba si Isaac? Dili na makakmanggani siya. Pero by virtue of the promise of God, mugamit si Lord. Even ang dili ni mo gi-expect nga gamiton sa Ginoo. Kaya ini mong katapad, dapat wala kay kalaban. Hingamigo ka, kay kanang imong magipang-connect. One day, padamguho na sila sa Ginoo. One day, sultihan na sila ni Lord. Nga naman, daghan kag higala, wala kay kalaban. Dinhi ma-apply igsoon sa tinuod lang. Physically, ga-struggle kayo, pero always gina-remind ko ni Lord. Kana bitang mag-display ka kanunay og kanang naong na mapahiyomon. Ako ga-struggle ko niya na, pero ningkamot po ko usahay. Nga naman, gusto na ko tanan, maamigo na ko. Tanan gusto na ko tagdon. Nga naman, Lord, ang panalangin basig sa iya ni mo ipaagi, padung na ko. Sayang. Gimugutan ko siya na sayang. Something like that, mga simple lang nga thought, nga makakatawa ko sa akong gugulingon by listening and by hearing all this. Kaya dapat, again, wala kay kalaban, wala kay kaaway. Kaya it might be kana nga mga person gipadala ni Lord sa imo for some wonderful reason. Amen. Nga pwede maghatod sa imo swiftly sa lugar nga diin gidream ni Lord sa imo long time ago. So dapat dili lang ka-limited. Nga kana sila akong higala kini akong kaaway ni. Dili dapat. Wala kay kaaway. Inay mo katapad, wala kay kaaway. Kaya kung naaman, dapat solve na siya. No, magistorya na mo. No, mag-release ng forgiveness kay dapat wala kay kaaway. Number 3 nga lesson. And in this land he harvested the year 100-fold, and the Lord blessed him. Mao na itong person exon. Even this year, 2024. Prepare your land for the harvests. Dream for a harvest this year. Harvest of souls, harvest of friends, harvest of material blessing, harvest of whatever you have sowed and dreams of your life. Let it be, mahitabo siya the year 2024. Can I hear an amen to that? Ayaw na Panginoon, Lord, basin 2025 pa, no. This year, Lord, 2024. Kaya grabe ang prophetic declaration sa atong mga prophet above us for this year, 2024. Kaba mo, kanusa mo abot ang harvest? Through sa prophetic declaration. And when someone received that prophetic declaration, that harvest will come to you. Do not resist. Tung no amin sa Thailand, naka-fellowship mi dito sa mga Taga-Luzon ng mga pastor. Di siyempre, pag fellowship, kami rin magkasinabot, mga Pilipino. One time, nag-fellowship mi sa mga Korea. Wagid mi, nagkasinabot. Ang amo ragi mga pinulungan, Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, ragid mi kutob. Kaya di gid mi magkasinabot, di po sila kayo in English. Unya ang among in English, di po nila masabtan. So, wala mi laeng choice. Ang mga Pilipino rapod, mga Taga-Luzon.
An-amaze ko one night, sadyang nag-ila-ila na, oh, Pilipino? Yes, Pilipino. Taga saan kayo? Taga Mindanao kami. Saan sa Mindanao? Taga Butuan. Pastor Nonon, Pastor Atini? Yes. Uy, yung lugar ng mga milyonaryo. Grabe. Wala na ako, di ko sayang na moment yun ako, I received that. More, prophesy. Ibang klase yung attitude nyo. Oh, kasi sinabi nyo, mangyari sa amin yan. Sabi nila, mapunta nga kami doon sa Butuan para mahawa kami sa kaabunansya ng blessing ninyo. Sige, come to us in Butuan. Because it is a prophetic declaration. Kaya son, when someone, kung naitaw nga modul ni mo, uy, niya ng milyonaryo, dawata, ayaw i-rebuke. Uy, niya ng kwartahan, dawata, yun na. Ang uban sa ato, ayaw. Kay hadlok singlan og utang, hadlok. Prophetic declaration na. Bisag wala pa, pero naana, paduong kadiha. Kaya mo na usahay, bisag sa pinulungan pa lang, pildi na ta. Bisag sa pulong na lang, kita mga dato, okay na. Kaya kanang kadato na to, gikan mo na sa Ginoo. To close this, gusto na ako ihatag ng warning or maybe reminder. Reasons for delayed blessings. Tulo ni siya. Nganong madelay ang blessing? Sige, number 1, number 2, and number 3. Number 1 is rebellion. Nganong delayed ang blessing? Rebellion. Kung saan man ang rebellious nga heart? Itawag nato ni siya nga nag-develop kag murmuring and complaining spirit. O kanang murmuring and complaining spirit dito na ginabuhat sa small nga group. Naa siya naminaw, pero pag abot na sa small group, nagbagulbol, nagreklamo, that is developing a rebellious spirit. Pag may ko nga blessing, dili limited sa money, but a blessing of peace, the blessing of joy, the blessing of love, the blessing of friends, the blessing of health. These are the blessings. Kaya don't be misinterpreted nga, kada siya no, dili ka siya faithful, bagulbulan gani usay, pero grabe lagi siya ka-bless. Kaya imong itanaw sa iya, kwarta lang nga area. No. When God releases His blessing, it's all aspects. So reasons nga nung madilig ang blessing because of rebellion. Kanang dili siya kabalo mag-rejoice sa kanang mga nag-angat. Magbagulbol iyang heart. We have to repent that, and this is a warning. Number 2 nga reason is unbelief. Unbelief. Og nakita nako ni igsoon sa Christian circle itself. Very fresh. Doon na tayo bisita the other night, nanhidinhi. Mga leaders sa church, pag-iwanan ko leaders sa denomination, elders, deacon, men president, secretary nila, ni anhidinhi. Kaya it's so happy na one of them is my relative. So, nag-join sila no, sa wake, sa mama ni Lorely. So, gipabisita na ako sila di kay, excited sa sila kay bawo sila nga ni ako din so nagbisita sila. Night, nag-standby mi diri, share mi diri. And every time, ma-amaze sila sa gibuhat ni Lord, but every time, I will cast a vision to them. Hinako, you can do it sa inyong church as well. And you know what? Ma-amaze ko sa ilang response. Ay, Pastor, imposible na dito sa amo. Ang among building, Pastor, kay gamay ra gyud. Pwede ninyo mapadako, mas madako pa din. Ay, dili na pwede dito sa amo, Pastor. Ang among simbahan, Pastor, kay wala pa ginamo ng pa-aircon. Pwede ninyo mapa-aircon sa aman. Ay, Pastor, lisod lagi mi dito. Na-amaze ko sa ilang mga tubag. Pag-share pa ginako sila nga, you know what? Every Sunday, ang among church is run by the generator. Ha? Naday kay generator, Pastor? Oo, naa. Pag naog na mo dito, akong ipakita ang generator. Oh, ay, abi na ko katong tag 15,000 lang nga generator. Nako, 650,000 lang man na siya. Ay, dili na mo na kaya, Pastor. Na-amaze ko sa ilang mga tubag. And I keep on rebuking that spirit. Of course, at the end, na-realize nila, yun nila, Lord, Pastor, kulang man nagid mis pagtuo.
Kay dili man gid pod mi mutuo nga ang Dios ninyo diri lahi pod among Dios didto. Ko definitely ang Ginoo ay yung tawag dito, mo ray Ginoo nga mong gitawag diri. Pero ang kalainan sa kind of heart, how are we going to believe? This is the reason for the delayed blessing when you develop unbelief. Number 3, the reason for delayed is not listening to God's instructions. Instruction of the word, instruction of your pastor, instruction of your leader. Pag dili gani ka maminaw by way of not obeying, simple raman ang di naminaw, dili na nag-obey. Kayo sa lami kay naminaw, grabe, nagsiga pang mata kay naminaw. Pero pag talikod, wa gid tumana, wala na naminaw. Wa na nakadungog. Kay ilhan nimo ang naminaw og nakadungog, kay sa iyang pagtalikod, iya nang i-drawing sa iyang una-una, ako tong buhaton bisag lisod, bisag wa ko kasabot, kay na-instruction ako tong buhaton, then the blessing will never be delayed. Did you hear that? Kini nga reflection actually igsoon is a reflection for the people of Israel. Og dili ta gusto nga ma-repeat sa atong time today because ang previous nga atong meditation this morning is all about the promise of God, the blessing of God intended for us that we will grow high, we will expand for the glory of the Lord. Pero nganong dili sa mahitabo because of this concern. Kaya reflect nato ni every now and then. Is there any, Lord, in my heart nga hindrance, Lord, sa akong pag-believe sa iyong word? Is there any rebellious spirit, Lord? Is there any unbelief in my heart? Is there any, Lord God, kind of life nga wala nagatuman sa imong instruction? Huwag mao ni atong gusto nga mahitabo sa atong life. Shall we reflect on this? Kabaw mo ang blessing ni Lord, wala na problema. According to the book of Galatians, if you believe on Jesus Christ as your Lord and Savior, the same blessing that God pronounced to Abraham is the same blessing intended for you and for me. Galatians chapter 3, verse 13 and 14. The same blessing. Unsay gi-pronounce ni Lord kay Abraham, the same blessing intended for you. So what are the reason for the delayed blessing? Because of these three, at least major. But if we resolve on this, igsoon, there will be overflowing. Let's bow down our heads. Grabe na nga challenge actually. When the Doulos missionary come over here, every one of us came forward to recommit ourselves to become faithful. Remember Sister Grace Kalilong? She challenges us to remain faithful. And every one of you come and commit your lives to remain faithful. Praise God, you are here today. Naamo karon din. Brother Ice last Sunday challenged us to champion the presence of God. Because the promise has already been declared. The protection has been already declared by the Lord. The provision is there already. But God wants us to remain into His presence. That's why makita nimo no, ang person, ang Christian, nga bisag na problem, na ay mga circumstances, even sa mawadaan og mga minahal sa kinabuhi. Pero kung ang presence ni Lord anaa, lahi ra gyud ang kind of expression. Bow down your heads and meditate on these things. Listen to the voice of the Holy Spirit.
Gusto ni Lord mabati ang imong response this morning. This is relationship, igsoon. Ikaw ang nakasayod unsa imong estado sa Ginoo. Honesty ang gikinahanglan ni Lord sa ato. Mag-honest ka lang. O kitang tanan mahimong responsible. Salamat sa Ginoo nga natay pastor, natay leader. But at the end, ikaw ang responsible. Kung sa'y may tabo sa imong life, that is your responsibility. Yes, we are here to help one another, but still, what really matters is your personal walk with the Lord. Kung gusto ka nga tuloy-tuloy ang blessing nga mo-flow sa imong life, then, remain faithful. Be true to your promise. Be true to your commitment. Kung gusto ka nga putol-putol po ang blessing, ikaw ang mag-decide. But I'm here to challenge you this morning, dapat tuloy-tuloy. Ayaw i-sacrifice si Lord. But daghan kag dapat i-sacrifice for the Lord. Ayaw unya-unyaan na si Lord. Siya ang atong number one. Remember what He has done. Remember how He suffered. He died. Para lang isipon niya ang imong pangalan, ang imong life. And the moment imo nang masabtan igsoon, magkaroon kag burden. Loving God, loving others. Kaya diha mo sulod ang atong connection to people. Kanong dili ka magundang mag-connect sa other people because ang imong na-experience, dili nimo gusto nga ikaw lang. And this is my challenge to every one of us. Let's do the work. Kay mao ni ang manifestation igsoon, mao ni ang fruit na gikinahanglan makita sa ato. Ebidensya nga nangabig kag kalag, naghimo kag disipulo. Because this is the name of our journey. Winning souls, making disciples. Ayaw pag-undang karong nga week. Mag-strategize ka. Kinsa na po imong i-connect. Kato mga daan imong ipang-connect, imo lang i-follow up by virtue of your love to God. Show to them the burden in your heart, the love, the concern. Pagka na ma-feel man gud sa mga tao, then ma-realize nila nga na someone nga gipadala sa Ginoo. Nga grabe ka concern. Wala nag-judge, wala nag-condemn, but nag-concern. Ang pinaka-best nga lugar, I tell you, diha sa imong balay. Mga ginikanan, I empower you this morning that the love of God will come upon you so that the kind of love na ma-share nimo sa imong mga anak, masabtan nila, mabati nila na. Not anymore ang mga inisog na pamagi, not anymore. But sa lawat real concern, hilaki na sila sa Ginoo. Istoryahin na sila with all the love and concern sa ilaha. Ayaw pagsugot na dili mo sila madala sa tilan sa Ginoo. Pray, pray. We really believe on the power of prayer. I'd like to remind everyone, GCM family, nag-engage kita og 21 days of prayer and fasting. Engage yourself on that prayer. 21 days, nag-start ta kagahapon. Ug ang tanan nga nagatrabaho, ang inyong buhaton is from sunrise before maggawas ang adlaw, pwede mo magkaon gamay. But during the day, the whole day, walay kan-anay until 6 o'clock in the evening. Pwede na po mag-take sa gabi. Ayaw pagkaon og daghan, gamay lang gihapon. 21 days ato ng buhaton. All GCM. If you are part of the GCM family, if you feel that you belong to the family, bisag bago ka pa, first timer ka pa karon ganiani dinhi,
First time di mo ni siya nadungog, pero doon ay prompt sa Holy Spirit sa imong kasing-kasing na mahimo kang part sa GCM family, then join us in the prayer and fasting. And be careful sa atong commitment kay Lord. Commitment naton ing tanan. Because gusto ta nga dunay mahitabo in response to the Word of God sa atong mga kinabuhi. Kabalo ko na mga strategy hatag si Lord sa ato para ma-fulfill nato ni. A little sacrifice, a little sacrifice. And I decree and I declare nga during this prayer and fasting na to 21 days, adunay mga miracle na mahitabo of healing. Tanan nga adunay mga balatian, ayuho ni Lord. I believe kabahin kini nga i-reward ni Lord sa imo sa diyang mag-decide ka. Ayaw ka hadlok. Because when we have the Word, kung mutuman ka sa Word, na ibuhaton si Lord. Kung nakahigsoon, nga makita nimo karong nga week, nga magkaon siya, i-remind siya, sister, brother, nag-prayer and fasting ta. Because gusto na nato ibuhaton na sa family. And this is for the glory of the Lord. This time, prepare yourself. We'll be partaking the Holy Communion. Applying the blood of Jesus. Only the blood of Jesus forgives and cleanses all our sins. Kining cup karon nga atong i-partake, naga-symbol ni sa blood ni Jesus. By the blood of Jesus, all my sin has been forgiven. By the blood of Jesus, I can have now moment and time to fellowship with my co-believers. By the blood of Jesus, I am justified and sanctified, set apart, and preserved for the work of the Lord. Igsoon mao ni ang application nato sa blood. And the body of Jesus symbolizes the bread. It speaks about healing and completeness. Just believe. We are not doing this for a ritual, dili ni ritual. This is all about your step of faith, believing that today the Lord will do something wonderful in your life. Let us all stand.